পারফরমেন্স এখনো ভালো, এখনো বাচ্চাদের প্রায় অনেক এভারেজ 8টা থাকে। তো কেজি বলছো ওজন 180 बड़ पाइले है ना hàng nãy sao ta không nó này sao có sao có nó कहाँ के नया फोन ये सब दिन दियो ना আমরা স্যার এগুলি তো দিন দেওয়া শেষের পথে অলরেডি বাচ্চাও আবার আমরা ঢুকাইছি গত মাসে 250 বাচ্চা 2,500 বাচ্চা ঢুকাইছি। তো এটা হচ্ছে কয়লার দিক টোটাল স্যার গত বছর আমরা টোটাল প্রোডাকশন হয়েছে প্রায় 2 লাখ মতো 1,85,000। এর মধ্যে আমরা এটা সিস্টেম দিয়েছি স্যার, আমরা এখানে ডিম ফুটে আমরা একটু আমরা বাচ্চা ফুটে এসেছি। বাচ্চা ফুটে প্রত্যেকটা ব্লকে বেকার ছেলেরা যে ব্লকে ওই ওইখানে দিয়ে তারা ওই 1 দিন বয়স থেকে 30 দিন বয়স লালন পালন করে। তারপরে আমাদের এই ডিসি মানে আমাদের স্টেট ফান্ডে যে টাকা সেখান থেকে আমরা স্কিম দিই অল্প অল্প ছোটো ছোটো করে যাতে গরিব এডিসি যাতে লোকরা পায় সেই অনুযায়ী কারণে দেওয়া দিই 10টা করে নিয়ে সবাই বাড়িতে ছেড়ে পড়তে পারে। না স্যার ইডি একটা আমরা আনছিলাম ওই নভেম্বর মাসে, এখন এটা 6 মাস মোটামুটি মতো শুরু করছে মাত্র 6 মাস। কত বছর আমরা তো রাখি স্যার 550 দিন, মানে 6 মাস আমরা ডিম পাড়ানোর বয়স পর্যন্ত আর 1 বছর রাখি ডিম পাড়ার সময়টা, মানে প্রায় 18 মাস। ইকোনমিক্যালি কিন্তু 1.5 বছর পর স্যার মানে ডিম প্রোডাকশনটা কমে, যার কারণে কি আমরা লস হয়ে দিকে আমরা 550 দিনের পর রাখি না। এটা মানে আমরা টোটাল প্রফেশনালিজম এখানে যে আমরা বাচ্চা বেশি করতে হইব, গ্রামের মানুষকে দিতে হইব, এটা হচ্ছে মেইন অবজেক্ট। এরপরে বাইরে যেই ডিম এক্সট্রা থাকে কতগুলি ডিম আছে যেগুলি বাচ্চা ফুটে এগুলি আমরা এখানে যারা কিনতে চাই সেটার গভর্নমেন্ট রেট আছে ওই রেট অনুযায়ী আমরা বিক্রি করে দিই। লাইট দেখাই ये हमने देखा था डाला এই ফার্মের वीडियो फेमस जैसे कहीं बनाने এখানে থেকে যে আয়ও তাই যে তবে গ্র্যান্ড দেওয়া হয় সেগুলো থেকে যদি পাওয়া ये तो আমরা এই দিকে ফার্মের আমরা anh có tặng lại পোলট্রি চাইছে 26 লাখ, আমরা বছর
Facebook like ko download khai na man na লাইক থাকে মতে মোটা মানে এমনি গভর্নমেন্ট ফান্ডে যেটা হয় যে কেবল দিয়েই গেলাম আয় আর আচ্ছা তো অন্য কিছু খাইলে ওকে সারা সিঙ্গেল যাই মানে এমনি যদি করি বড় ছোট ছোটটি আমরা এজ এ টেবিল পাওয়ার বিক্রি করি আর বড়টি আমরা যে 55 গ্রাম ওজন উপরেটি আমরা সেটিং বিক্রি করি এখানে রাখি 18 ডে 18 দিন রাখি 18 দিনের বিকেলবেলা আমরা এগুলোকে প্রস্তুত করি ফ্যাক্টরি এখানে সেন্টার দিন আলাদা এটা সেন্টার দিন আলাদা আর এটা সম্পূর্ণভাবে মানে অটোমেটিকলি কন্ট্রোল হয় চ্যানেল মেশিন এখানে ডিউটি রেডি করতেছে এই মেশিনে দিব বাচ্চা ফোটানো দিয়ে তারপর এখান থেকে হচ্ছে এক্সপিরিয়ার আরেকটা মেশিন আছে একদম জাস্ট বাচ্চা একটা দেখো আস্তে একটা দেখো বাস আর জাস্ট ছবি তুলে স্যারের ছবি তুলো হ্যাঁ এটা থেকে এই বাচ্চাগুলি সব ওই ব্লক লেভেল ব্রুডার जों अरने हचेरे नेने पिगार फार्म नेने पावने फार्म रक जों गुरै नायलेखा नायलेमेन यागुलो जों चिनि अफिसार रक बै कक सालायखा अरनि जे खतिनाति नेने इनकाम माने रेवेन्यू फाइमेनि बाहेराव किसा आलोचना खायखा सामं तांनाय रनि समस्या रनो तैबो जों आलोचना खायखा जों नायलेने बसकांगो सिनि रिसि हाफां अमनो तै बाहाके तैबो कटर प्लेनिंग खाइमा मनो तै जों डिसकासन खायनाय जे ताक तंमान न तैबो जों रेवेन्यू बाहाके जेनारेट खाइमा तै सिनि सिगला तंनाय बेकार तंनाय रनो जों अमहाय सामंने बिसिं तै एंगेज खायरवै बाहाके अनएमप्लयमेन्ट नो कमेरैमा अबसों सिन्ता खायनाय वानसो तंलायो तै सालाय तंलायो जेने एआरडिडि नि एम बो तंगो तेने बने खोक तैबो काहाम साइमाना যতনা হামবা अब और जे वाक फार्म टक जेते फार्म दङ अब टोटली कैसे एसएजी या कैसे अब सोसाइटी बायजि चालक जागै दङ और नि रां बायनो और नि जत डेभलपमेन्ट खाइजागै दङ और नि वार्कार रकनो और बेतन बातारे जागै दङ ठीक और जे एडिशन कोनो फान्ड और फाइया स्टेट गभर्नमेंट नि जे फान्ड रक ओबाय और खाइजागै दङ आगामी दिनो एडिशन बो बाहायके और जागाव जोंनि फान्ड रक हिसाब और सुबा सुबि दमानो जोंनायने जेहेतु और नि एस ए ईएम ऑफ एआरडीडी आमी की चेयरमैन ना प्रेसिडेंट ओ सोसाइटी नि जेहेतु आं प्रेसिडेंट बा जोंगावन बागै तिनि फाइ बेरायनाय फैगा और त्रिपुरा नि जत निनि फार्म दङ आबारनि बिसिङाव एडिसी राज्य सरकार नि अनुदान बे एडिसी नि जे एडिसी बेलबारु जेते रिजार्व माने ओ फार्म का त्रिपुरा नि जतनि से बेस्ट फार्म और वाक नि अंथन टक नि अंथन अबे के बरक बुमंग खाइजाक ओ बुमंग बसकांनि सालो बाहायके जों तेबो काहाम खायमानाय वार्कार्स रकनि जे बरक नबो जों बाहायके तेबो इनभल्व खायमानाय तेकिसे तेबो सामं काहाम खालाय दङ और खरकबा खाय ग्रुप खाय बिसिंग न कैसे बरक न ग्रुप खाय सिक्ला रक न वाक रिनानि वाक रिबुइ बरक याकं याक बायथां इकोनॉमिक गुरु दं माने आबाराव साइटाव जागै दङ और नि
गोबां हासिनि जुदा जुदा आमसेराव ARDनि बेनिफिसियारि रकनो बाहायनो अरनि थेकेनो बसाराव रुइचुबा जागाय दङ इके जोंथिनि CM बाय फाइ बुलिनाय फैका अफिसार रकबो दङ PO डिपार्टमेन्ट ARDनि PO डक्टर BK दास संगाके जों फाइनान्सियल ताम अबनति डेभलपमेन्ट खेनेन के ताम ताम चिनि एदिसे हाफानि फासिलिटी इनिशिएटिभ दाना ना आबारनति जों कक साब लायनाय आबान बागिनि पुइला जों तिनि फाइनाय फेमानि ताम खाइथेन तो बरन थानि जों प्रपोजल साननाय जों बते किसा आ जागाव एड दखाइमान आबान बागिनि जों तिनर फाइलायमानि